क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक 3 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 डिलीवर किया जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक अफसोसनाक खबर देना चाहूँगा। सर बिलाल पाशा, जिनका ताल्लुक़ 47th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से था, आजकल ये बन्नू में तैनात थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से आज इनका इंतकाल हो गया है। वैसे तो बज़ाते ख़ुद मैं इनसे कभी नहीं मिला, बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूद यूएस हिस्ट्री एंड पंजाबी स्टडीज़ से मुतालिक इनके काफ़ी लेक्चर्स मौजूद हैं और मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, अल्लाह पाक इनके वालदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर एक बार फ़ातिहा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लास्ट लेक्चर में हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के लास्ट लेक्चर में हम शायर मशरक़ के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये कब और कहाँ पैदा हुए, उसके बाद इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, और इन्होंने किस किस ज़ुबान में पोइट्री की है, कौन कौन सी मशहूर बुक्स लिखी हैं, बहुत डिटेल से हम आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। दैन अलीगढ़ ट्रस्टीशिप के बारे में हमने पढ़ा। नदवतुल उलमा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे क्या मोटिव थे, क्या ऑब्जेक्टिव था, उस बारे में पढ़ चुके हैं। सैयद जमाल उद्दीन अफ़गानी के बारे में पढ़ चुके हैं। और एक नया सूबा बनाया गया जिसका नाम था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि 2010 के अंदर हमने इस सूबे का नाम चेंज किया, खैबर पख्तूनख्वा इसका नाम रखा 18वीं तरमीम के बाद। एंड देन पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट को हम पढ़ चुके हैं। ये मूवमेंट क्यों चलाई गई, ठीक है, और इस मूवमेंट के चलाने के बाद क्या फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल हुए नेशनल कांग्रेस पार्टी को। देन सिमला डिप्टेशन के बारे में हमने पढ़ा। एंड देन लास्ट में पाकिस्तान मूवमेंट का एक टॉपिक आपको स्टार्ट करवाया गया, और पाकिस्तान मूवमेंट का जो पहला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको हल करवाए गए। ये वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते रहे हैं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में इन्हीं टॉपिक से सवालात किए जाएंगे। ठीक है, अब ये वो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो लास्ट लेक्चर में हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। जी हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने शायर मशरक़ के बारे में पढ़ा। वो कब और कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उन्होंने शायरी किस किस ज़ुबान में की, और कौन कौन सी मशहूर किताबें लिखी। उसके बाद अलीगढ़ ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़ा। नदवतुल उलमा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इस इंस्टीट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल्स थे, उस बारे में हम पढ़ चुके हैं। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस NWFP 1901 के अंदर ये प्रोविंस बनाया गया, और आप जानते हैं कि जब 18वीं तरमीम आई 2010 में, तो इस सूबे का नाम चेंज कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा इसका नाम रखा गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एक स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट चलाई गई नेशनल कांग्रेस की जानिब से, और ये मूवमेंट कामयाब हुई और पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया गया। सिमला डिप्टेशन, 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स गए लॉर्ड के पास, अपनी जो प्रपोज़ल था उसके सामने पेश किया। उसके बाद स्टार्ट होती है यहाँ से पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट का पहला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। एंड देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको हल करवाए गए। ये वो MCQs हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मिंटो मोरले रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और इसी के साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में हमने पढ़ना है। अल हिलाल न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ना है। इंसिडेंट ऑफ कानपुर मॉस्क, 1913 में कानपुर मॉस्क का जो इंसिडेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ, क्या वजूहात इसके पीछे थी, उस बारे में हमने पढ़ना है। एंड देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको हल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 लेक्चर्स छोटा है। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में जो एक परेशान कुन सूरत हाल मुझे नज़र आई वो थी अटेंडेंस।
ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری کلاس میں کتنے لوگ موجود ہیں گرلز اینڈ بوائز ملا کر؟ ٹھیک ہے, گرلز اینڈ بوائز ملا کر تقریباً مور دین 100 اسٹوڈنٹس ہمارے اس بیچ میں موجود ہیں. تو صرف اور صرف 42 بچوں نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا. ٹھیک ہے, جس کی اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ 50% بھی نہیں بنتی. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ان موک ٹیسٹ کو آپ سیریسلی لیں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو کچھ اس بیچ میں آپ کو پڑھا رہے ہیں اس سے آپ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ کے رزلٹس کیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے تو مجھے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آیا آپ کو اس سیشن سے فائدہ ہوا یا نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے موک ٹیسٹ کو لازمی اٹیمپٹ کریں. انڈین کاؤنسل ایکٹ اور منٹو مورلے ریفارمز, یہ دونوں ایک ہی قانون کا نام ہے. یہ سوال مختلف انداز میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. کیسے پوچھا جاتا ہے؟ انڈین کاؤنسل ایکٹ کب انٹروڈیوس کروایا گیا؟ تو انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909 میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اور سوال پوچھا جاتا ہے منٹو مورلے ریفارمز کب انٹروڈیوس کروائے گئے؟ تو منٹو مورلے ریفارمز بھی 1909 میں انٹروڈیوس کروائے گئے. تو کبھی بھی آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا, یہ ایک ہی قانون کا نام ہے. تو اس کا نام منٹو مورلے ریفارمز کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جان مورلے جو تھے اس وقت وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہندوستان کے. جان مورلے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہندوستان کے, تو اس لیے ان ریفارمز کا نام رکھ دیا گیا ان کے نام پر. The Indian Council Act Minto Morley Reforms was enacted into law in 1909. تو پاکستان اسٹڈیز میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ سال اور تاریخیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنی ہے. انڈین کاؤنسل ایکٹ یا منٹو مورلے ریفارمز 1909 میں انٹروڈیوس کروائے گئے. منٹو مورلے ریفارمز ایک سیریز آف ریفارمز ہیں جو کہ برٹش پارلیمنٹ نے انٹروڈیوس کروائے, اور یہ ایکٹ جان مورلے کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ جان مورلے اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہندوستان کے. 1909 تک ہندوستان کے اندر 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز کا جنم ہو چکا تھا. 1885 کے اندر آپ کو پڑھا چکا ہوں نیشنل کانگریس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی, اور اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا, جو کہ ایک پولیٹیکل کانشیسنس پائی جاتی تھی ہندوستان کے اندر, جس کے بارے میں جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ اب پریشان ہونا شروع ہو گئی تھی. لارڈ منٹو فادر آف کمیونل الیکٹوریٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو منٹو مورلے ریفارمز کے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ کیا کیا تھے؟ اس سے پہلے کہ ہم سیلینٹ فیچرز کو پڑھیں, آپ کو سملا ڈیپٹیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا, جو کہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ 35 پرومننٹ مسلم لیڈرز لارڈ وائس رائے کے پاس گئے اور اپنی پروپوزلز انہوں نے پیش کی. ان پروپوزلز میں سے ایک پروپوزل تھی کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹس دیے جائیں. تو منٹو مورلے ریفارمز کے اندر وہ ڈیمانڈ قبول کر لی گئی. اب مسلمانوں کے پاس الگ سے ریپریزنٹیٹیو ممبرز ہونے تھے لیجسلیٹو کاؤنسلز کے اندر, جو کہ مسلمانوں نے ہی ان کو منتخب کرنا تھا. اب چونکہ سیپریٹ الیکٹوریٹس مسلمانوں کو مل چکے تھے تو انڈین نیشنل کانگریس اس سے خوش نہیں تھی. یہ جو ریفارمز ہے جسے انڈین کاؤنسل ایکٹ یا منٹو مورلے ریفارمز کہا جاتا ہے, تو ہندوستان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی انڈین نیشنل کانگریس وہ اس ڈیسیجن سے خوش نہیں تھی.